Thank you sir. Napadaan lang. May backrest yan. Sold tayo ng Roxy Monorack stay grabber pang Mio gear. Yan. Yung box nya. May freebies sa loob to pag sir, pwede pa bukas yung freebies natin para makita nila yung freebies natin na pang malakasan. Oh, ito sir, buksan mo lang yan. Yun oh, freebies nya sir oh. Yan ang freebies, full face. Yan, may mga sticker yan tsaka backrest. Tapos leather na rin yung loob. Sige sir, pasok mo na yan. Napaka-solid. Saan na-uwi sir? Montalban? Montalban Rizal, hen sir. Montalban Rizal. Freebies, full face helmet yan. Maraming salamat sir. Ano pangalan mo sir? Chris. Sir Chris, ito si Sir Chris. Thank you sir. Thank you. Ingat po sa biyahe po. Thank you. Apo. Okay. Thank you, ingat po sa biyahe sir. 2499 sir.